अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जरहु सिनानि लहल तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, जिहड़ी आयत मुबारक मैं पढ़ी है, इस दे अंदर एक बड़ा अजीम काम उनका तस्करा किया गया और वो की है मिठा अखलाक, अच्छी जबान का इस्तेमाल करना। क्योंकि अल्लाह रब रहमान ने जदों फिरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम नूं ते हारून अलैहिस्सलाम नूं घल्लिया ते आखिया इज़हबा इला फिरौन, फिरौन की तरफ तुसी दोवें भरा जाओ। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। वो ते आकड़िया तकब्बर वाला है, गुरूर वाला है, अपने आप को रब कहलाउण तक हो जाता है। लेकिन तुसी उहदे नाल जदों गल करनी है ते नरम लहजे दे नाल गल करनी। क्योंकि अजकल दा रिवाज, क्योंकि बंदा जो गुस्से में होंदा है उदों अगे कोई भी होवे उहदे नाल लहजा जिहड़ा है वो गलत इस्तेमाल कर देंदा। हालांकि वेख लो फिरौन नालों वड्डा मुतकब्बर दुश्मन इस्लाम कोई नहीं, लेकिन इधर रब दे पैगंबर, रब दी अजीम मखलूक, रब दे चुनीदा इंसान ते अल्लाह करीम ने उन्होंने आख्या कि फिरौन वाल जाना जे ते गल ध्यान नाल करनी, गल ध्यान नाल करनी है। ते इस वास्ते ये जिहड़ा शेर मैं पढ़िया इहदे विच भी इहो ही गल है कि ज़बानां दे जख्म जिहड़े ने वो नहीं मिटदे, तलवारां दे जख्म मुंतमिल हो जाया करदे। आंदे ने ना कि मैं भाई आ सारा हुण तक उहदे नाल बोलिया नहीं, उहदे नाल लड़िया रहा, ओदी ओ गल मैनू खा गई, उन्हें जिहड़ी गल कीती सी वो खा गई। अलामा तामीरी रहमहुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल कीता कि एक आदमी जंगल दे विच लकड़ा वड्ढण वास्ते जाया करता सी। उहदी शेर दे नाल दोस्ती हो गई ते जदों दोस्ती हुई ना ते एक दिन उन्हें शेर नूं आख्या यार मैं तेरी दावत करनी है ते आ जा। उन्हें आख्या चल मैं आ जाना। उन्हें उनके मुताबिक गोश्तगाश्त मंगाया, अपनी बीवी नूं दस्या कि शेर मेरा बेली है ते उहदी दावत कर। ते ये आदे ने जोड़े घट ते नल बतेरे, जोड़े विरले विरले हुंदे ने। खावत बीवी दी नबद नूं पहचाने, बीवी खावत दी नबद नूं पहचाने। ते ऐसे जोड़े जिहड़े ने उन्हां ते रब दी रहमत नाज़िल हुंदी है। ते जिहड़े जोड़े नल होण ते ओह ते भाई फिर इस तरह ही हुंदा है। ये किते ओह नल कीते सी तो जदों आया ना शेर ते जदों दी बीवी ने वेखिया कि मेरे खावत दा बेली शेर ते गुआंढण नूं आखण लगी कंधों सिर कढ गए, नी अड़िए मेरे तो मुकद्दर सौ गया है, की गल है? लोकां दे बेली जेड़े ने ओह इंसान, मेरे खावत दे बेली कुत्ते बिल्ले, मेरे खावत दे बेली कुत्ते बिल्ले। शेर ने आवाज सुन ली। ये अलामा तामीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हयातुल हयावान दे अंदर ये बात नूं नकल कीता, जानवरां दी बोलियां उहदा नाम ही रखिया। ते ओने शेर ने गल सुन ली, लेकिन आया जो ने खाना सी खा के वापस चला गया। अगला दिन होया ते लकड़ा वड्ढण गया ते दरखत से चढ़िया शेर आ गया। उन्हें आख्या आ जा बेलिया थले। आखन लगा यार तेरी मेहरबानी, मेरा कसूर को नहीं हो, मेरी बीवी का कसूर सी, मेरी बीवी का कसूर सी। उन्हें आख्या नहीं यार मैं तेरे नाल दोस्ती निभावांगा जिवें निभावांगा, आके थले दा उतर। थले उतरिया। उन्हें आख्या कुहाड़ी फड़, कुहाड़ी फड़ी ऐसे मेरे सिर च मार। उन्हें आख्या भी अगे तो इन्हें छड़ दिता तो हुणे औखा छड्डेगा, मैनू खा जाएगा शेर। तो उन्हें आख्या नहीं मार तां सही। उन्हें डरदियां डरदियां थोड़ी जी कुहाड़ी मारी तो खून निकल पिया ते शेर ना चला गया जंगल वाल। कुछ अरसा गुजरिया वो शेर फिर आया। वो दरखत से चढ़िया लकड़ा वड्ढण ते आख्या बेलिया आ जा थले। उन्हें आख्या ले हुण इहदा ना जख्म बदलिया बचिया ते हुणे मैनू नहीं छड्डेगा। थले उतरिया डरदा डरदा
تے شیر آکھن لگا یار ڈرن دی لوڑ نہیں، تو ذرا میرے سر چ زخم ویکھ، جدو زخم ویکھیا نا تے زخم جدو وال اگر پہن تے زخم مک جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا۔ تے کہن لگا بیلیا گل سن لے، اے ویکھ لے، اے زخم کہاڑی دا مٹ گیا، کہاڑی دا زخم مٹ گیا، لیکن تیری بیوی دا بول اجے بھی مینوں چیتا ہے۔ اس واسطے آندے نے جرح السنان لہل تیام، زبانہ دے زخم جڑے نے، تلواراں دے زخم جڑے نے وہ مٹ جاتے نے، زخم بھول جاتے نے، لیکن زبان دے بول جڑے نے وہ نہیں مٹ دے۔ اسی واسطے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب رحمان نے جنیاں بھی باقی خوبیاں دے نال مرصع کیتے، آدم دی انابت عطا کیتی، حود دی ہدایت عطا کیتی، صالح دی صالحیت عطا کیتی، ابراہیم دی خلت عطا کیتی، موسیٰ دی کلیمی عطا کیتی، عیسیٰ دا زہد عطا کیتا، یحییٰ دا تقوی عطا کیتا، یوسف دا حسن عطا کیتا، اللہ کریم نے واللیل دیا زلفہ عطا کیتیاں، یاسین دے دند عطا کیتے، ما زاغ البصر دیا اکھا عطا کیتیاں، صدقے جاواں آقا نو ختم نبوت دا تاج پہنا ہے، جتے ساریاں خوبیاں دیتیاں نے عطا کیتیاں نے، نال اے بھی آکھیا ہے آقا علیہ السلام نے انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میرے رب نے مینوں کھلیا ہی اس واسطے کہ میں اخلاق نو مکمل کر دیا۔ رب نے آکھیا بھائی انکا لا علا خلق عظیم، ایک اکلڑی جان سی تائیو دشمن سارا جہان سی، چنگی گل تے مٹھی زبان سی تائیو پورے جہان اتے چھا گیا۔ اخلاق یہ بڑی چیز ہے، اس واسطے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جیڑا میں نے دو چیزاں دی ضمانت دے دیتا ہے، آسمان و لہو الجنہ، میں پیغمبر رب والوں پہ بولنا کہ میں پیغمبروں نے جنت دی ضمانت دے دیتا ہے۔ اور دو چیزاں کی نے زبان 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 تے موقع دے مطابق میں ایک اور حدیث سنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت راوی نے جامع ترمذی کی روایت ہے، آج نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب نبی کی زبان اطہر دے اندروں سنیا، ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ وہو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ رب رحمان نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان دے انہاں دے دل تو حق نو جاری کر دیتا ہے، زبان دے دل تو، دل دیا گلہ پوشیدہ ہوندیاں نہیں، پوشیدہ خیالات ہوندے، زبان تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن محبوب پاک نے فرمایا کہ چونکہ سارے صحابہ آئے، ابو بکر صدیق آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت عثمان آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت علی آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت طلحہ آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت زبیر آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت سعد آئے مرید مصطفیٰ بنے، حضرت سعید آئے مرید مصطفیٰ بنے، عبد الرحمن ابن عوف آئے مرید مصطفیٰ بنے، ابو عبیدہ بن جراح آئے مرید مصطفیٰ بنے۔ اگر مراد مصطفیٰ بنے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، سارے آپے آئے اگر مانگ کے لے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو مانگ کے لے آئے، اور پھر انہاں دی خوبی بھی ذکر کر دیتی، ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، ایویں نہیں مغرب تڑپ گیا، 100 عظیم انسان دی کتاب لکھی اور دس دیتا کہ اللہ دے رسول تو بعد اگر ایک پوری زمین دے ہوتے اگر ایک اور فاروق داد اسلام تو علاوہ اور کوئی رہتا ہی نہیں۔ اس شیعہ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ مجوسیت دا جنازہ کڑے ہے، ایران تے روم تو سپر پاور سی، اگر انہاں دا جنازہ کڑے ہے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس واسطے ایران تڑپدا ہے۔ ہن تک ابو لولو فیروز مجوسی اوندا انہاں مقبرہ بنایا، اون دی پوجا کردے نے، بڑے چکر لاندے نے، مراداں پوریاں کرواندے، صرف اس واسطے اونے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہید کیتا۔ اس واسطے لوگ بڑے دور دا بند کرتے ہیں،
لیکن میرے برادر بھائی بات جڑی میں کرنا چاہنا کہ زبان بڑی چیز اور زبان تے وہ گل جڑی دلوں نکلے اوندا وزن ہی بڑا، اوندا وزن ہی بڑا۔ اس واسطے ہمیشہ میٹھی زبان استعمال کرو، میٹھی زبان۔ اے چھوٹے چھوٹے بچے چونکہ بڑیاں دا لکڑا پک دیاں نے، انہاں دا بالاں گالاں کڈنیاں ہی کڈنیاں نے، یہ تو اوکھے کھول دے، لیکن یہ کہ اگر یہ بھی نہ کڈن، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام دیکھو خیر رمضان صاحب، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا کہ آگے نا کول بہ گیا، آکھن لگا اللہ دے رسول دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، سونے محبوب جی مینوں کو عمل دسو کہ میں جنت دا وارث بن جاواں، جنت دا وارث بن جاواں۔ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا، لا تسبن احدا، میرے سے ابھی کسی نو گال نہیں کڈنی، میرے سے ابھی کسی نو گال نہیں کڈنی۔ تے صحابی آندا اللہ دے رسول، بلکہ صحابی بیان کردا اپنے ساتھیاں دے اندر کہ جدوں دا میں اللہ دے رسول کولوں ایک گل سنی ہے میں کدی جانور نو بھی گال نہیں کڈنی، جانور نو بھی۔ ایتھوں کئی ہوٹیاں ریڑیاں لے کے لنگھ دے ہوندے تینوں ایਂ کیتا تینوں ایں کیتا، نال چھوٹا کڑپ جانور نو نال ساسو گال کڈی، گاہ چومن لگیا پیر لا لوے گال جا دب دیتی، پوچھن لا لوے گال دب دیتی، پانی ٹائم نال نہ پیوے گال دب دیتی، بچھا کھولیا گالاں دیاں گرداناں کیتی جاندا۔ حالانکہ ساریاں چیزاں اسی جو کہ پینڈو لوگ ہاں ساڈے وچ ودیعت کیتیاں ہوئیاں نے، اسی شاید اینو سوال سمجھ کے کڈ لیا۔ یقین جانو میں پرسوں گاہ چومن لگا مینوں بڑا غصہ آیا، گال کڈن لگا، میں آگیا باہروں کوئی سونی نہ لوے مولوی گالاں کڈن لیا، باہروں کوئی سونی نہ لوے مولوی گالاں کڈن لیا۔ اس واسطے بھائیو گل ہے کہ زبان دا استعمال بہت اچھی بات ہے۔ تے صحابی آندا ہے میں بچیاں نو گال کڈنی تے درکنار میں کدی جانور نو بھی گال نہیں کڈی اودوں پیچھے۔ اس واسطے اج دا سبق تھوڑا جہا لمبا ہو گیا لیکن میں انہاں جملیاں تے اکتفا کرنا، باقی پھر کدی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔